जय माँ भगवती मालो दय छत्र छाया तले ए सुवर्णपुर को घंट घरे रखी थालो सुवर्णपुर आउ सुवर्णपुर राजा सुरेंद्र सेन आउ राजा सुरेंद्र सेन को मो सान भाई मो नाटा होची विक्रम सेन बुझिले भलो न बुझिले मो सोलाटा शैतानटा हेले मो बड़ भाई सुरेंद्र सेन आज पर्यंत तांका प्रजा सेनापति मान गहन रही मो कथा संपूर्ण भाव में भूली जाइछंती आज को प्राय मत 30-35 वर्ष हो गला मो पाई टिके भी चिंता करना हांती मो बड़ भाई केतबेले मो पाई चिंता करना हांती मो कहि के तांका पाई चिंता करबी आ नाय दरकार पड़िले ए सुवर्णपुर को दुई भाग करी देबी जहाँ भी हो ना कहीं आज मो बड़ भाई आछिले मत सब किसी कहवा को पड़ो हाँ सब किसी आज खोलिक कहीदेवी बड़ भाई प्रणाम अरे विक्रम बड़ भाई अरे गोटे खुशी खबर अच्छी बड़ भाई मु केबे तो एमिति देखि नथिली आपन को चेहरा कहीं आज हस हस खुशी झलसी उठुची अरे ए कथाटा सुनिले न हसी की रही पारे रे विक्रम बड़ भाई आपण कोन कहबा को चाहउछंती अरे विक्रम मु आज बहुत खुशी रे बड़ भाई बहुत खुशी से खुशी रो मुहूर्त रे कोन मु जानि पारि कि बड़ भाई निश्चय जानिबु रे विक्रम निश्चय जानिबु बड़ भाई आ सेही खुशी खबरटा हला मु हेबी बापा और तू हेबु सानो बापा बड़ भाई अरे हे भगवान एते वर्ष पर आम डाकन शुणिले प्रभु हेले बड़ भाई अरे विक्रम ये तो बहुत बड़ खुशी कथा अरे विक्रम आम ये राजमहल रे कुआ कुआर शब्द शुणव अरे विक्रम आ मो पुत्र जो जन्म हम ना मत कौन कह जाच और कहबे ए सान बापा मत बाजार को नियो मत कौन किनी दियो आपर कौन कह जाच सान बापा आज को पाई तुम घोड़ा हो जाओ तुम पिठी रे बसी मु घोरी बोली तू ठीक कहि हाँ बड़ भाई पर कईटा वर्ष पर पुत्र हो संतान हो संतति हो ए सुवर्णपुर राज्यर अधिपति से हाँ चाहे ए राजा सिंहासन उत्तराधिकारी हाँ बड़ भाई अरे विक्रम बड़ भाई वर्तमान एक खुशी खबर प्रजावासी समस्त को जड़ाई थी हाँ बड़ भाई हेले आउ गोटे कथा विक्रम आपनी कौन बड़ आउ भाई गोटे गुरुत्व कथा तू तो जानिछु तोते न बुझिला पर्यंत मु कोनोसी निष्पत्ति निए ना जानिछि बड़ भाई लाला सिंह कारागार रे अछि हाँ बड़ भाई ताहा विचार आसंता काली हाँ बड़ भाई ताको की विचार करिले उपयुक्त हबो तोर दायित्व हेले बड़ भाई आपण थाउ थाउ मो पुणी उपयुक्त विचार करबी रे नाही रे विक्रम नाही मो जीवन हेले परा तू बड़ भाई अरे तो बिना ए राजा सुरेंद्र सेन किछि नुहरे बड़ भाई अयोध्यार राम लक्ष्मण हाँ बड़ भाई अरे तू सही परे मो लक्ष्मण रे हाँ बड़ भाई मु भी बड़ भाई ए दुनिया को जिते बेले आखि देखिली सर्वप्रथमे तम मुह देखिली माँ किए बापा किए मु देखिनी आज पर्यंत आ तमें होच मो बड़ भाई मो माँ मो बापा मो सांग साथी सब किछि मो बड़ भाई हाँ बड़ भाई ठीक अच्छे बड़ भाई ओ विक्रम मु वर्तमान विश्राम कक्ष जा ठीक अच्छे बड़ भाई लाला सामंत राय विचार आसंता काली निश्चय हम ठीक अछि तेणुक आपण व्यस्त हूँ ठीक अछि एने जाई विश्राम कर क्या कौन कहला मो बड़ भाई बापा हेबा को जाउछि नहीं 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 मो बड़ भाई जति बापा हे जबो
তাহলে রাজ্যর যেতে সব ধন সম্পত্তি তা নারে সব হয়েযিব। ମୁଁ କ'ଣ ଆଟା କରି ଅନେଇ ବସିଥିବି? ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି। ମତେ ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ 2 ଭାଗ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଥିରେ ଯଦି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜି ନ ହୁଅନ୍ତି ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଜାଲି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବିକ୍ରମ ସେନ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ସତ, কিন্তু বুঝিলে ভালো, না বুঝিলে মুসলাটা শয়তানটা। সান ভাউজ প্রণাম। সান ভাউজ ঘর হয়েছি, মোহটা শুকিয়ে কলাকাটা পাল্টি যাইছি। ভাউজ ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଲି ମୋ ଜୀବନ ଖାଲି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ଭାଉଜ ତମେ କ'ଣ ସବୁ କହିଯାଉଛ, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଭାଉଜ ସତରେ ବିକ୍ରମ, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧକାର ଜନ୍ମଟା। ମୁଁ ନିଜେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦେଖି ଦେଇପାରୁଛି। ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅନ୍ଧକାର ବିକ୍ରମ, ଅନ୍ଧକାର। ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି? କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ? ଯାହା କହିବ ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି। ଛାଡ଼ ସେଇ କଥା। ବିକ୍ରମ ଭାଉଜ ଶୁଣ ବିକ୍ରମ, ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ମତେ ପୁଣି ଗୋଟେ କଥା କହିବି? ବିକ୍ରମ ହେଲେ ବିକ୍ରମ, ଭାଉଜ ସତରେ ସତରେ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ତମ କ'ଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ହଁ ଭାଉଜ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ବି ମତେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ବିକ୍ରମ ଶୁଣ, ଜାଣିଛ ବିକ୍ରମ ଭାଉଜ ତମର ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ହେଲେ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କେବେ କ'ଣ ତମର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜନ? ନାଇଁ ତ ଭାଉଜ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ପାଇଁ ମୋର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛ ବିକ୍ରମ ଭାଉଜ, ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ନା, ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇକୁ ତମେ ଏମିତି କହିବା ପାଇଁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛ? ଶୁଣି ତମ କଥା। ଦେଖ ବିକ୍ରମ, ଦେଖ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଯୋଗ ବାହା ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ। ହଁ ତ ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନା ମୋ ଗର୍ଭରେ ବି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନାହିଁ, ହେଲେ ତମକୁ ବାହା କରିଥିଲେ ତମର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ରାଜନ ତମର ପୁଅକୁ ତ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ସେ ବାହା କଲେ ଜାଣିଛ? ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର। ଆଉ ଜାଣିଛ ବିକ୍ରମ, ଜାଣିଛ ଭାଉଜ ତମକୁ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ କେବେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଉଜ? ବିକ୍ରମ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ଭାଉଜ, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବଡ଼ ଭାଉଜ କ'ଣ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଜାଣିଛି ବିକ୍ରମ, ଜାଣିଛ ଭାଉଜ ସେଇ ଯୋଉ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟା। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କଣ୍ଟାଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବି? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବି। ଜାଣିଛ ଭାଉଜ କୁହ। ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ମାରିଦେବା ନା, ହଁ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ନା ତମକୁ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନର ରାଜନ କରିଦେବ। ମୁଁ ବି ଦିବାରାତ୍ରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଭାଉଜ, କେବେ ସେ ଆସିବ ସମୟ ଆଉ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରରେ ହେବି ମୁଁ ରାଜନ। ହେଲେ ଶୁଣ, ଆଜି ଦିନଠୁ ତମେ ମୋ ହାତ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇବ। ଭାଉଜ ଜାଣିଛ ଆଜିକାଲି କାନ୍ଥରେ ବି କାନ ଅଛି, ଯଦି ଏଇ କଥା ନା କିଏ ଜାଣିଯିବ ତାହେଲେ କଥାଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମ କହୁଛି ଏ କଥା ନା କିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। ତମ ମନରେ ଏ କଥାଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ ଭାଉଜ, ତମ ମୋ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କଟା କେବଳ ଗୋପନରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଜି ଦିନଠୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ ହଉଛ ମୋ ଭାଉଜ ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି ତୁମ ଦିଅର। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାଉଜ ଦିଅରର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ।
ହେଲେ ବିକ୍ରମ ଭାଉଜ ଜାଣିଛ এই সময় না এই সময় ମୋ ଭାଇକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ଚାଳକ ମହାନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାହେଲେ ନା କଥାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେ ବି କରିବ ଠିକ ଅଛି ଭାଉଜ ଏଥର ଆମେ ଚାଲିଯିବା ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ହଁ ଆଜି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏ ବିକ୍ରମ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମହାଭାରତ ঠিক আছে ভাউজ হয়তো কান্থ পাড়র ବି କାନ ଅଛି একথা হয়তো ମୋ বড় ভাই ବି দেখি দিও পারতি তেଣুকରି ଆମେ ଏଠି ସମୟ ନ କରି ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ঠিক ଅଛି ଯିବା ଚାଲ